Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nikia Putri dengan NPM 2478272 dari program studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 3C. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikan sama untuk mata pelajaran komputer 2, tepatnya di modul 3.5.5 paket tracer konfigur DTP. Di sini kita bisa download paket tracernya di sini. Setelah download, kita bisa langsung buka paket tracernya. Langkah pertama, kita isi terlebih dahulu user profile kita seperti biasa. Bagian name-nya kita isi nama kita. Next, kita masuk ke tampilan drop. Nah, di sini seperti biasa ya, di sebelah kanan ada topologi, lalu di sebelah kiri ini yang pertama ada addressing table yang berisi nama-nama device-nya, nama-nama perangkatnya, lalu interface-nya, IP address-nya, dan subnet mask-nya. Lalu di praktikumnya ada dua objektif atau dua tujuan yang harus dilakukan. Yang pertama, configure static trunking, dan yang kedua, configure and verify DTP. Kita bisa langsung masuk ke interaction-nya. Yang pertama, untuk verify VLAN configuration. On S1, go to privilege HA mode and enter the show VLAN command to verify the VLAN that are present. Di switch 1, kita kalau show VLAN break. Nah, di sini kita samakan sama yang di soal. Sudah sama. Repeat step 1 on switch 2 and switch 3. Lalu switch 3. Nah, sudah sama semua ya. Create. Di part 2, create additional VLANs on switch 2 and switch 3. On switch 2, create VLAN 10 and name it red. Kita ke mode konfigurasi terlebih dahulu. Lalu kita buat VLAN 10. Name-nya red. Lalu create VLAN 20 and 30 according to the table below. Oh, kita buat VLAN 20 dan 30 namanya sesuai kayak yang di tabel. Sekarang ke VLAN 20. VLAN 20 name-nya blue. Lalu VLAN 30 name-nya yellow. Nah, verify the addition the new VLAN. Enter show VLAN with the at the privilege check notch. Kita N-kan show VLAN brief. Nah, sudah terbuat ya. Di sini ada VLAN 10 namanya red, statusnya aktif, lalu VLAN 20 namanya blue, statusnya aktif, dan VLAN 30 namanya yellow, statusnya juga aktif. Repeat the previous step to create the additional VLAN on switch 3. Lakukan lakukan langkah-langkah yang sama untuk switch 3. Jadi ngebuat VLAN 10, 20, dan 30 dengan nama-nama yang sama.
const pertama itu VLAN 10, name-nya red, lalu VLAN 20, name-nya blue, lalu yang terakhir VLAN 30, name-nya yellow, and dan show VLAN red. Nah, sudah ya, VLAN 10 namanya red aktif, VLAN 20 namanya blue aktif, VLAN 30 namanya yellow aktif. Next ke part 3, assign to port. Use the switchboard mode access command to access mode for access link. Use the switchboard access VLAN ID command to assign a VLAN to access point. Kita PS2 terlebih dahulu. Sini kita ke interface range F0/1 sampai 8. Nah, switch port ke access switch port access VLAN 10, lalu interface range F0/9 sampai 16. Switchboard mode access VLAN 20. Lalu interface range F0/17 sampai 24. Switchboard mode akses VLAN 30. Assign the VLAN to port on sys2 segment from the table. Assign VLAN to port S2 using the segment from the table above. Satu sampai interface range F0/9 sampai 16. Akses VLAN 20. Nah, sekarang interface range-nya 17 sampai 24. Akses VLAN 30. Now that you have to present the VLAN, try to ping PC1 to PC6 to ping successful.
PC6 ping 192.168.10. Nah, request timeout gagal, berarti ping gagal, tidak berhasil, dikarenakan port antar switch-nya itu berada di VLAN 1 dan PC1 juga PC6 itu berada di VLAN 10, jadi nggak bisa. Step 4, part 4, configure terang on S1 and S2. On switch 1, configure the terang link to dynamic disable on the gigabit 0.1 interface to configure. S1 interface G0C1 switch port mode dynamic disable. What will be the result of run acquisition business? On switch to verify terang has been enabled to show interface terang command. Kita ke switch 2. Kita ke show interface terang. Ini jika 0C1 for the terang link between S1 and S3, configure interface Giga Ethernet 0/2 static terang link on S1. Kita ke interface G0/2, lalu switch port mode terang, switch port non gojek. Ini kan you show DTP, global DTP information sending DTP hello paket every 30 second, dynamic term is 300 second. Sudah sesuai ya. Verify trunking enable on the switch using the show interface trunk command. Show in trunk. Sudah ya, sudah sesuai. Lalu di S1 kita ke interface range G0/1 sampai 2. Switch port terang natif VLAN 999. The duration access, how will it correct it? On switch to the configure VLAN as the native VLAN. Switch 2 dan 3.
Belum masuk ke interface deh. Sembilan, sembilan. Sekarang S3. Interface G0/2 switch port mode terang switch port terang natif pilihan 999. Remember, this is actual configurable switch, usually between one switch from the another switch in top block using the iPad. Mungkin kita coba ping switch 2 dari switch 1 ya. Ping 192.168.99. Coba sekarang switch 3. Next, attempt to ping from PC1 to PC6. Why was being unsuccessful? Stop jalan. Ping tadi tuh nggak berhasil dikarenakan VLAN yang ada di switch 1 itu tidak disiapkan dengan benar. Jadi perlu diperbaikin. Correct the configuration as necessary. Perbaiki konfigurasi. Jadi kita perbaiki dulu coba. Sekarang kita coba ping lagi. Nah, sudah replay. Sudah berhasil. Next, connect figure trunk on switch 3. Use the show interface trunk command as switch 3 in switch 3. Show in trunk. What is model and encapsulate G02?
Modenya on dan enkapsulasinya 802.1 key. Configure gen 0 to match gen 0/2 on sys1 with the mode enkapsulasi after the change. Kita ke interface ke 0/2 switch port non Boolean. What is model encapsulation after the change? Kita coba. Mode on enkapsulasi 802.1 key. Issues the command show interface cannot switch ports on switch 3. Show interface ke 0/2 switch port. Nih, name-nya Giga 0/2. Switch portnya enable administrative mode-nya terang, operational mode-nya terang, dan lain sebagainya. What is negotiation of terang state disable? Terang off. Nah, part 6 verify end-to-end connectivity from PC1. Sekarang tinggal konektivitasnya. PC1 ping PC6. Replay PC2 ping PC5. Replay juga PC3 PC4. Satu 32 replay juga sudah berhasil. Itu tadi sudah step terakhir, complexan juga sudah 100%. Kita cek result sudah terchecklist semua juga. Artinya praktikum sudah selesai dan sudah berhasil semua. Jadi mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.